Assalamu alaikum guys, you are watching Parina Batul Nazish. We were discussing the book Crux of Education. We have already done with the two subjects, educational philosophy and educational psychology. Today we will discuss the history of education and page number 17. 33 says Curriculum Refinement and Development Center is Curriculum Refinement and Development Center को CRD से ज़ाहिर किया जाता है. इसका मुख़फ़फ़ CRDC है. 34 says एजुकेशन सिस्टम ऑफ ए नेशन शुड रिफ्लेक्ट इट्स फ़िलासफ़ी. जो एजुकेशन सिस्टम है किसी भी मुल्क का, वो उस मुल्क के मजमूई जो फ़लसफ़ा हयात है उसको ज़ाहिर करता है और इसको ऐसा करना चाहिए. 35 says प्राइमरी इंस्टीट्यूशन इन इस्लाम फॉर यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन इज़ मॉस्क. इस्लाम ने मस्जिद को बड़ी अहमियत हासिल है और बुनियादी और जो तालीम है इस्लाम के अंदर वो मस्जिद में देनी चाहिए. ये रुझान है और काफ़ी सारे ममालिक में और पाकिस्तान में काफ़ी सारे इलाक़ों में ऐसा होता भी है. 36 says इस्लामिक एजुकेशन करिकुलम एम्फेसाइज ऑन हैंडक्राफ्ट स्किल्स. जो इस्लामिक एजुकेशन करिकुलम है वो जो है ना, जो हैंडीक्राफ्ट है, दस्तकारी के जो स्किल्स हैं बच्चे के अंदर, उसको प्रमोट करने की पर जोर दिया है. 37 से मुस्लिम एम्फसाइज द आर्ट मोस्ट कैलीग्राफी. इस्लाम में या मुसलमानों में जो ख़ताती का जो इल्म है, कैलीग्राफी, खूबसूरत जो खुशख़ती की का जो इल्म है उसको ज़्यादा अहमियत दी गई है आर्ट में से. 38 सेज ब्रिलियंट पीरियड इन मुस्लिम हिस्ट्री फॉर नॉलेज सेपरेट इज़ अब्बासीद. अब्बासियों के दौर में मुसलमानों में इल्म बहुत ज़्यादा फैला था या बहुत ज़्यादा उन्होंने इल्म के ऊपर फोकस किया था. 39 सेज सैलरीज were started to be given to teachers in the period of हज़रत उमर. हज़रत उमर के दौर में असातिज़ा को सैलरी वगैरह तनख्वाह देने का रवाज शुरू हुआ था. 40 says Muslims education पुट एम्फेसिस ऑन द डेवलपमेंट ऑफ होल पर्सनालिटी. मुसलमानों की जो निज़ाम तालीम है इसमें पूरी की पूरी शख्सियत पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया जाता है, यानी कि एक ही चीज़ पर नहीं बल्कि एक बच्चे की पूरी शख्सियत पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दिया जाता है. 41 says एजुकेशन इज़ ऑब्लिगेटरी इन इस्लाम फॉर ऑल मुस्लिम्स. जो मज़हब इस्लाम है इसमें तालीम हर मर्द औरत पर, तमाम मुसलमानों पर वाजिब और फ़र्ज़ करार दी गई है. 42 says मेजर प्रॉब्लम ऑफ मैनेजमेंट इन पाकिस्तानी एजुकेशन इज़ लेक ऑफ प्लानिंग. पाकिस्तान की जो मैनेजमेंट है एजुकेशन की उसमें सबसे ज़्यादा मसला प्लानिंग पे आ रहा है कि मनसूबबंदी प्रॉपर पाकिस्तान में तालीम के हवाले से न होने के बराबर है. 43 says स्कूल लेवल करिकुलम इज़ डेवलप्ड बाय प्रोविंशियल टेक्स्ट बुक बोर्ड. स्कूल लेवल का जो करिकुलम होता है वो जो है ना सूबाई जो टेक्स्ट बुक बोर्ड है वो जो है ना शुरू करता है, उसको ज़िम्मे है और वो जो है ना करिकुलम बनाता है. 44 says अवेलेबिलिटी ऑफ वन बुक फॉर वन क्लास क्रिएट्स प्रॉब्लम ऑफ पुअर कंटेंट. अगर हम जो है ना एक ही क्लास के लिए एक ही किताब बनाए, जैसे पहले हुआ करता था एक ही कायदा होता था जिसमें 3-4 किताबें बैक वक्त मर्ज होती थी, तो उससे जो है ना कंटेंट पुअर मिलता है बच्चे को, जो है ना वो किसी भी सब्जेक्ट को अच्छी तरह नहीं समझ पाता है और कंटेंट की कमी महसूस होती है. 45 से लैंग्वेज प्रीफर्ड बाय मुस्लिम्स इन सब कंटिनेंट्स अरबिक एंड पर्शियन. मुसलमानों ने जो बरसग़ीर पाक हिंद है इसमें अरबी और फ़ारसी ज़बान को बहुत ज़्यादा अहमियत दी थी. मस्जिद प्लेस एन इफ़ेक्टिव रोल इन प्री स्कूल एजुकेशन. मस्जिद जो है ना प्री स्कूल एजुकेशन में बहुत ही अहम किरदार अदा करती है. बच्चा को स्कूल भेजवाने से पहले मस्जिद में मॉस्क एजुकेशन दी जाती है जिसमें बुनियादी कायदे और कुरान वगैरह सिखाया जाता है. फ्री एजुकेशन इन पाकिस्तान वाज अनाउंस्ड इन 1947. फ्री एजुकेशन जो है ना एजुकेशन कमीशन 1947 में ही अनाउंस कर दिया गया था कि बच्चों को प्राइमरी लेवल तक फ्री एजुकेशन गवर्नमेंट ख़ुद अपने ज़िम्मे लेगी. 48 says मॉस्क वर डिक्लेयर्ड एजुकेशनल सेंटर फर्स्टली इन 1979. 1979 की जो एजुकेशन पॉलिसी थी उसमें जो है ना मॉस्क को डिक्लेयर किया गया था एजुकेशन सेंटर के नाम से, यानी कि जहाँ पर एजुकेशन दी जा सके. 49 says एजुकेशनल मीटिंग ऑफ 1947 इस कॉल्ड कॉन्फ्रेंस. एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस कहा जाता है एजुकेशन मीटिंग 1947 को. 50 says इंडियाज़ अर्लीस्ट कंटेक्ट विद इस्लाम वाज थ्रू अरब मर्चेंट्स ऑफ मलाबार कोस्ट. जो मलाबार कोस्ट से ताल्लुक़ रखने वाले अरब के जो है ना ताजिर थे उनके ज़रिए से जो है ना इंडिया के साथ जो है ना कंटेक्ट बना था इस्लाम का या मुसलमानों का. 51 says इस्लामिक आर्ट वाज द कम्बिनेशन ऑफ आर्ट्स रोमन इन ग्रीक एंड इजिप्ट. जो मुसलमानों का फ़न
فنون ہے یا فنون خطاطی ہے یا جو فن وغیرہ ہے اس میں رومن، گریک اور ایجپٹ جو مصر کے جو ہے نا یونان کے اور روم کے جو ہے نا آرٹس شامل ہیں، ملا کر اسلامک آرٹ بنتا ہے۔ آئیڈیالوجی آف ایجوکیشن ٹیکس اٹس روٹس فرام فیتھ اینڈ فلاسفی آف ایجوکیشن۔ جو آئیڈیالوجی ہے ایجوکیشن کا اس کے جو روٹس ہیں وہ فیتھ جو ہے نا فلاسفی آف لائف پر ڈپینڈ کرتا ہے کہ فلسفہ حیات لوگوں کا کیا ہے۔ 53 سے سورس آف اسلامک سویلائزیشن اس قرآن جو ہے نا ایک اسلامک سویلائزیشن میں سب سے اہم سورس مانا جاتا ہے تعلیم کا یا علم کا۔ 54 سیز مسلمس آف انڈیا ڈیمانڈڈ پاکستان ٹو پریکٹس اسلامک آئیڈیالوجی۔ جو مسلمان تھے ہندو برصغیر پاک و ہند کے، انہوں نے اپنے مذہبی آزادی کے لیے اسلام جو پاکستان تھا اس کو حاصل کیا تھا۔ 55 سیز کارنر سٹون آف اسلامک نیشن از دا کلمہ۔ اسلام میں بنیادی اہم ستون یا کہیں کہ بنیادی اہم چیز کیا ہے؟ کلمہ ہے۔ جس نے کلمہ پڑھا وہ مسلمان ہے۔ 56 سیز میننگ آف ورڈ نیشن از۔ نیشن کا مطلب ہی کیا ہے؟ لفظ نیشن کا مطلب برتھ آف ریس کو کہا جاتا ہے۔ 57 سیز ڈی ایس ڈی از لوکیٹڈ ان وحدت کالونی لاہور۔ جو ڈی ایس ڈی ہے وہ وحدت کالونی لاہور میں ہے۔ ڈی ایس ڈی واز اسٹیبلش ان 1959۔ اس کو 1959 میں اسٹیبلش کیا گیا تھا۔ اولڈ نیم آف ڈی ایس ڈی از ایجوکیشن ایکسٹینشن سینٹر۔ اس کا پرانا نام ایجوکیشن ایکسٹینشن سینٹر تھا۔ پرپز آف ڈی ایس ڈی، اس کا مقصد کیا ہے جی؟ ڈی ایس ڈی کا ٹیچر ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ اس کا مقصد ہے۔ ڈی ٹی ایز آر اپوائنٹڈ بائی دا ڈی ایس ڈی۔ جو ڈی ٹی ایز ہوتے ہیں وہ ڈی ایس ڈی اپوائنٹ کرتا ہے۔ ڈی ٹی ایز ایویلویٹ دا ٹیچر اینڈ اسٹوڈنٹ پروگرس آن منتھلی بیسس۔ جو ڈی ٹی ایز ہوتے ہیں وہ جو ہے نا منتھلی بیسس پر بچے کی پرفارمنس کو چیک کرتے ہیں۔ 63 سیز بیسٹ میتھڈ فار ٹیچنگ لارج کلاسز لیکچر میتھڈ۔ بڑی کلاسز کو پڑھانا کا جو طریقہ ہے وہ لیکچر میتھڈ ہے، وہ اس میں بیسٹ، آپ کم وقت میں زیادہ نالج بچے تک پہنچا سکتے ہیں۔ 64 سیز ٹاکنگ اینڈ انڈسپلن ان کلاس از انڈیکیٹر آف۔ کلاس میں اگر بچے بات چیت کرتے ہیں، ڈسپلن نہیں ہے، تو مطلب یہ ہے کہ بچے بور محسوس کر رہے ہیں، کلاس میں بورڈم کا جو ہے نا کی وجہ ہے۔ لرننگ ان مدر ٹنگ امپروز دا اسٹوڈنٹ کمپریہنشن۔ اگر بچوں کو ان کی مادری زبان میں سمجھایا جائے، سکھایا جائے تو ان کی سمجھ اچھی لگتی ہے، وہ چیزیں اچھی سمجھ لیتے ہیں وہ۔ ورلڈ ٹیچرز ڈے سیلیبریٹڈ آن 5 اکتوبر۔ پوری دنیا میں 5 اکتوبر کو ٹیچرز ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ تھینکس فار واچنگ گائز، اسٹے کنیکٹڈ، وی ول کنٹینیو دس بک until end. So many playlists are already uploaded. You can subscribe my channel. You can find many MCQs based lectures too and many other lectures. Thank you very much.